তিনে ও 3 ঘন্টানি গণ অবস্থান সফল খালানি বাগৈ অ জায়গাও ফাই মানজাক ফাইনাই 23টা মহকুমানে संकुटा रिजाक माने अरनरक मने खालाय मानना जों गोबां कुटारिखा हिनै कमरेड्स जों सिनि गण अबस्थानो किसा कुटारि मा बायनो तिनि अ जागाओ एकटा बिराट अंशनि जुब अंग छात्र जुबर अवस्थान खालायखा अब कायसा दिक निर्देश खालायो आगामी दिन टीवाईएफ ने आंदोलन अबनि सोलायबोनो दाइबो कतर आंदोलन नाय कमरेड्स 7टा डिमांड तामो डिमांड 1 नम्बर डिमांड उनखा 51,784 जन शून्य पद अशून्य पद न राज्य सरकार डाक्ती खाय नों चाकरि तलांनानै 51,784 जन ने शून्य पद राज्य सरकार डाक्ती खाय पूरण खालामनानै थोन 2 नम्बर दाबे एडीसी प्रशासन तीव्रमथानी प्रशासन 2021 থেকে 2026 জনা प्रथम बंगे समय आमनियागुलो द्वितीयबार क्षमताओ फाइखा तामनुखा द्वितीयबार क्षमताओ फाइमाने लगे लगे 120 जन एलडीसी सह नानान पद विभिन्न पद अनियम विज्ञप्ति सारा इंटरव्यू सारा एमडीसी नुखोंने बसाजक एमडीसी नुखोंने बसला तीव्रमथाने चेयरमैन खालायनानै नुखों बेहेक बुसाय चाकरिमान माने कक खानाखा चाकरिमान माने चाकरिरि माने आबनि टीवाईएफ बिरोधिया संताबनि बिरोध खालाय नों 120 टा जे चाकरि क्लां माने आबो तामनि बागै एडभार्टाइजमेंट रिनांगया नों 120 जन जे चाकरि क्लां माने आबो तामनि बागै इंटरव्यू होंया बमाहाय ट्रांसपेरेंसी बमाहाय सत्य प्रशासन एडीसी प्रशासन तीव्रमथा राज्य बासिनि धानि दिने काट गराय संसाया अब टीवाईएफ खालायनाय टीएसयू खालायनाय डीवाईएफआई खालायनाय एबा जीएमपी खालायनानै नुखुंनि बसाना चाकरि दिहिनाय जोंथ' अबसिसाव वाईटीएफ खालायनाय टीआईएसएफ खालायनाय किंबा बीजेपीनि जनजुति मोर्चा जुब मोर्चा खालायनाय बरनि बिसिङाव योग्य प्रार्थी करि दे बरखा आपनो इंटरव्यू होनानै बागै अधिकार करि दे बरखा चाकरि न मानथुन माइलेथुन आजागाव अंशग्रहण खालामनानै बागै अधिकार करि दे ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट खालामनानै कक्सा बरक बियां ट्रांसपेरेंसी परीक्षानि नामे प्रश्न पत्र फांस होई थाङो 110 जन डेपुटी पीओ सब जोनाल डेभलपमेंट अफिसार चाकरि त्रांजांनाय 2024 एडभार्टाइजमेंट नोंखा चाकरि त्रांगानो बागै परीक्षानि सालजासुगां प्रश्न पत्र फांस होई थाङो नों बनो प्रश्न काट गराय दिसागलादा बरगम दिखे कक साखै तामिन सिल साइमान बुबा गरानो ककटा सिल जाउइ ककटा सादै हिन्छौ अब बुबा गरानो कक सिल चाहिँ कक सामानिया नै दै अन्नाय चामानि दै चायानि कुबुइ दै काटल ए ठकक मानि ककनो सिसँग जागाव प्रश्न खलायो अन्नाय लामादै नों चाकरि लाङै दङ काटल खाइ ठकायै जुबक अंशनि बरंग उकलको हिमरि दङ बरं निङै सिसं कक साइ दङ केवबाई व्यक्तिगतभावे सिनि शत्रु दामी करै नीतिगतभावे आदर्शगतभावे कुबुइनि पक्षे संबसाओ नरक
Tata lereng bai dofano thilangi tongo Tata lereng kok thai bai emotional blackmail khayoi sikla cherai sikla jubak borna thokagoi tongo ango jagobo abo proshno khaina muchongo tine এমন তামো ঘটনার কারণে এডিসি নির্বাচন লাই মানে কয়েক মাস হই থাকা ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস অমনুক দেখো সিএম তো শপথ গ্রহণ খালাইখা তামরিবাগে একজন একমাত্র ইএম তাবুক সুখ জরাতাই এডিসিও শপথ গ্রহণ খালাই জানি না এডিসি আমজানি বরক বিপদ কালাই দङ মাথায়া মানুংয়া সামুং গরৈ ইয়াগরাং পুষা গরৈ বীরমানো কালাই দङ নির্বাচন নরন জয় হয় হোক জনগণ ভোট দান খালাইখা পাস হংখা এমন তামো রহস্য তামানি বাগাই এমন তামো বিসিং কক হুজাক তামানি বাগাই এডিসিনি বাকি ইএম রক তাবুক ফানো শপথ গ্রহণ খালাই জাগিয়া বড় দপ্তর বন্টন খালাই জাগিয়া তামুনি বাগাই আর ডিপার্টমেন্ট বাহিকে চলি না বাহিকে চলি না একটা রাজনৈতিক দল জনগণ নিথানি দায়বদ্ধতা জবাবদিহিতা নিয়ে দরকার যে জনগণ নরনা ভোট দুই পাস খায় হোক কপ্লাই খায় হোক বড় নিথানিও পরিষ্কার খালাই দে তামুনি বাগাই বাকি ইএম তাবুক ফানো শপথ গ্রহণ খালাইয়া কারণ তামো অকক সামানি সং বুবাগ্রহণ ব্যক্তিগত আক্রমণ খালাইবানি কক যদি হিসাব কক শেখায় পারিবারিক ভাবে ব্যক্তিগত ভাবে রাজনীতি ন একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিণতি খালি খা মান গ্রাম বুবাগ্রহ রাজনৈতিক ব্যবস্থা টিপ্রাসানি শিখা রত্নয় বুখানা নাহারাই ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল খাইরুই যে কুবুই ককসানাই বিনি উকলগ বরক থেপাওই হামিয়া হামিয়া খোকছিদ্রা কমন খাইরুই একটা দফানো না পুরা ডাইভার্ট খালাই শিখা जों বিশ্বাস খালাयो তাতা লেরেং বেশি দিন টিকিয়া जों অজাগাও তামো দাবি খালাই খাবা এডিসি হাই খুমুনङ কাইসা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস খুলুকনানি ককবরক সাবজেক্ট পরিনাই সিমিন কলেজ 10,000 নি উপর ও ককবরক আনি আমারি কক বড় সংবিধানী অষ্টম তফসিল তিসংদানি কক খুমুলুং হাই জাগাও ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস খুলুগৈ ককবরক সাবজেক্ট পিজি খুলুক জাখাই অন্যান্য সাবজেক্টে যদি পিজি খুলুক জাখাঙ্গাকাই খুমুলুং তেব দমদম হহন দদম নাইথতক শহর রূপান্তরিত হঙে ও ইমাং নুকমানি হ দাবি সিংতাম অপরাধ খালাই খাওয়া জায়গা ককবরক অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর 2021-22 18 জন ককবরক অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নিয়োগ খালাই জাখা